Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire un gratin de finois. اليوم غادي نديرو الgratin de finois تاع البطاطا. غادي نحتاج كيلو ونص تاع بطاطا قطعتها هكا صغيره. Je vais avoir besoin d'un kilo et demi de pommes de terre que j'ai découpées comme ça, fine tranche. 20 g de beurre. 20 centilitres de crème, 20 غرام 20 سنتيلتر نتاع لا كريم، 20 غرام تاع الزبده، كاس تاع الحليب، ملحه، شويه نتاع نوع المسكات، شويه نتاع غوزانه عندي محكوكه، un peu de poivre، شويه حب الكحله، les بزار. Je vais avoir besoin un peu de poivre, un peu de noix de muscade, moi je voulais en poudre, du sel, un peu de sel, un verre de lait et 20 centilitres de crème liquide, 20 g de beurre et 1,5 kg de pommes de terre. Je vais commencer par mettre mon beurre dans... J'ai mis mon beurre, les pommes de terre, انا درت الزبده ديالي تحت، درت بطاطا، نزيد شويه ملحه، rajouter mon sel. Le lait, الحليب، نكب الحليب. La crème. Il faut bien couvrir. S'il n'y en a pas assez le lait, on rajoute. Il faut bien couvrir les pommes de terre. Il faut qu'ils soient bien couverts. إلا ما البطاطا ديالنا تغطى كامله، إلا ما تغطاتش نزيدو الحليب ولا نزيدو لا كريم. انا غادي نزيد وحده نتاع لا كريم ولا الحليب. On rajoute le lait ou la crème. Moi je vais rajouter la crème. Voilà, j'ai rajouté ma deuxième pot de crème. En tout j'ai utilisé 40. انا درت 40 سنتيلتر نتاع لا كريم. من نوع المسكاد، مون بوافر. انا درت الكوزه ديالي، شويه الكوزه، قرصه الكوزه، غادي نزيد شويه نتاع حب الكحله ديالي تاع لي بزار، وغادي نديرو دركي في الفران على 180 واحد ساعه حتى ساعه ونص. Je vais le mettre dans mon four à 180 pendant 1 heure à 1h30. Maintenant ça y est, je vais le mettre dans mon four. Il est prêt. انا صافي غادي ندير الفران ديالي. Ça y est, mon gratin de finois est dans mon four. Maintenant je vais faire des petits pains farcis. Le gratin de finois ديالي درتو في الفران، غادي ندير des petits pains farcis. غادي ندير البصله ديالي. Je vais mettre les oignons poêles. Un peu l'huile d'olive, je zit العود. Dans ma poêle, j'ai mis 1 kg d'oignons hachés. Je vais avoir besoin de 500 g de viande hachée, un peu de piment doux, un peu de piment fort, un peu de cumin, poivre, gingembre, curcuma. أنا درت شوية الإبزار ديالي الأحمر الحلو الحار، شوية إبزار حب الكحلة، المهم كمون، خرقوم، وشويه نتاع سكينجبير، وزيت العود درتها هنا في المقله ديالي. كي غادي ندير العجينه ديالي، انا غادي نحتاج كيلو فرينه باش ندير خبيزات، مغرف كبيره تاع الخميره نتاع العجينه درتها في الماء تذوب. J'ai mis 1 kg de farine, une grosse cuillère de levure de boulanger avec un peu d'eau. Je vais avoir besoin d'un grand verre pour façonner mes petits pains et un peu de sel. غادي نحتاج الخميره، الماء باش نميلونجي العجينه ديالي وشويه د الملحه. بسم الله. mettre la levure. انا درت الخميره، ما غاديش ندير الملحه دوكي بلاتي. Je vais mélanger avec l'eau. Je vais pas mettre mon sel maintenant, je vais le laisser un petit peu. Je vais juste ramasser mon pain. Je vais pas bien le travailler, juste le ramasser. انا غادي غير نجمع العجينه ديالي، ما غاديش نخدمها، ما غاديش ندلكها ونخليها واحد شويه ونزيد عاد الملحه. Je vais juste la ramasser et je vais la laisser un peu reposer. Après je rajoute mon sel. Je vais rajouter un peu d'eau parce que j'en ai encore besoin. Ça y est, j'ai ramassé ma pâte. Je l'ai pas bien travaillée, j'ai juste ramassé. Je vais la laisser 10 minutes, 15 minutes, le temps qu'elle se lève un peu, et après je rajouterai le sel.
انا هاني ساليت العجينه ديالي غير وينتها ما دلكتهاش، غادي نغطيها نخليها واحد 10 حتى ل 15 دقيقه، نجبر خمرت شويه، نزيد الملحه، نجمعها عاود بشويه الماء ونخليها صافي. ها هي البصله ديالي كتشحر. فوالا مي زونيون كومونس ا ريفونير. جو في بارطاجي مون سوكري افيك فو. غادي نقسم معكم لو سوكري ديالي نتاع البصله ديالي. كتشحر كتجي زوينه كتجي معسله. انا كندير لها دائما شويه السكر، شويه السكر سنيده. قيمت واحد مغرفه صغيره. Moi je mets toujours une petite cuillère de sucre. Comme ça j'ai mis les oignons, ils sont toujours bien réussis. Je les réussis tout le temps. Voilà, comme ça ils ne crament pas. ما كيتحرقوش البصله ديالي، كيتشحروا مزيان وكيجيو معسلين ويجيو زوينين. ils ont bien tiré. ها هما البصله تشحرت مزيان. غادي نزيد الكفته عليها. راجوتي لا فيان داشي. Rajouter tous mes épices. Et j'ai oublié de vous dire pour la coriandre sec. أنا ندير فيها شوية قزبر يابس. ونخليها تطيب. Je vais rajouter le sel. نزيد شوية الملحة على حساب الذوق. Le sel pour les goûts. Voilà ma pâte. Elle a gonflé un peu. العجينه خمرات شويه. غنزيد لها الملحه هكا شويه د الملحه. J'ai rajouté un peu de sel pour le goût. Voilà. Chacun, si vous la voulez salée, vous rajoutez le sel. C'est à vous de voir le sel. Et maintenant, je vais commencer juste à la ramasser comme tout à l'heure. Pas besoin de filtrer longtemps. Juste la ramasser et la mettre de côté et attendre qu'elle soit bien gonflée. انا غادي غير نجمعها، ما غاديش غير نجمع الملحه ونخلط الملحه مع العجينه ديالي ونديرها على جنب نخليها تخمم وندرسهم. صايي لا فياند دي هاشي كويت صافي. الكفته ديالي طابت. غنخليها تبرد واحد ربع ساعه حتى تبرد مزيان. ما نديرهاش في العجينه وهي سخونه تضيع ليا العجينه. Je vais pas la mettre dans ma pâte comme ça chaude. Je vais la laisser refroidir 15 minutes. Et après je façonnerai mes petits pains. صافي العجينه ديالي خمرات. غادي ندير شويه زيت العود في يديا باش ندير الخبيزات ديالي. صايي ما بات على غونفلي. Je mets un peu d'huile d'olive dans mes mains. Voilà. Sur le plan de travail ندير عاود كيف هكا. مغرفه une cuillère, une bonne cuillère de viande hachée et je viens fermer. Je prépare un peu de semoule. Alors je suis smida ديالي هكا. تاع على جنب هنا كيف نعاود هكا. هكا حشوه لداخل. هكا سميده dans la semoule pareil. Il a réservé et je vais continuer à les façonner comme ça. J'ai fini de façonner mes petits pains. Je les laisse reposer 10 minutes et je vais commencer à les faire cuire. صافي ساليت انا خبيزات ديالي نخليهم واحد 10 دقائق نبدي نطيبهم. Commence à faire cuire mes petits pains. Moi je les ai aplatis. Une fois que je les ai mis dans ma poêle, je commence à les aplatir. صافا انا بديت نطيب في الكريسات ديالي. انا حتى درتهم في الزنقه ديالي عاد قرصتهم. هو الكراتان ديالي دو فينوا ساليتو كملتو. Voilà mon gratin de finois. Je l'ai terminé. Les petits pains pareil, je les ai terminés. انا الخبيزات ديالي حتى هما كملتهم. هكا كيجيو هكا ديروا فيهم لا سالاد ولا اللي بغيتو. كتحلوهم وديروا فيهم اللي بغيتو. Vous pouvez mettre de la salade à l'intérieur. Moi j'aime bien avec de la salade. C'est très bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les petits pains. C'est des petits sandwichs. Je les ai terminés. J'ai 20 petits pains. انا ساليت الخبيزات ديالي عمرتهم بلا سالاد كيجيو زوينين بزاف.
الصحه والراحه. نتمنى من الله يكون عجبكم هادشي اللي درت لكم اليوم وديروه حتى نتوما. J'espère que ça vous a plu et vous allez le faire chez vous, c'est facile. En 1h30, on a tout ça. Un bon repas équilibré.